السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله 33 বার, আলহামদুলিল্লাহ 33 বার, আল্লাহু আকবার 34 বার। الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. হাজারো মানুষ সহি শুদ্ধভাবে নামাজ পড়ার জন্য ভিডিওটি এত পরিমাণ শেয়ার করবেন, সকলে যেন নামাজ শিখতে পারে। ইনশাআল্লাহ আপনিও শিখুন, অন্যকে শেখার সুযোগ করে দিন।